persiapan evakuasi truk nyemplung selokan di sawah. Seperti channel kita lur, video-video kita. Perjalanan menyusuri persawahan gelap. Alhamdulillah cuaca nggak hujan. Doakan lur biar cerah. Mari kita saksikan proses evakuasinya. Sebentar lagi kita mau nyampe ke TKP. Bio coba senter iwi. Terus. Bray. Terus. Balas. Terus lurus. Yuk kanan. Yuk terus. Terus yuk. Kanan. Terus balas tidik. Terus kanan. Ambo. Lurus ya. Terus lurus aja. Kanan ya. Ke kanan nih. Kanan. Maju kanan. Bes. Yo rotok kanan. Wes lurus sak men ra apa, Cep. Lurus sak mene.
terusnya. Wis mepet ya kene. Malam kene jegur malam ki nggo. Hop. Tambahnya Mas. Malah tambahnya. Kalau ditarik tok, atur Bang. Jadi motor kita angkat toh. Kita angkat kok bareng karo tarik ae. Oleh kan diangkat itu padet ini terus gitu. Apa boleh apa motor bodone padha cara wong padha. Kudune Mercy sing gedhi kuwi aku ono tapi tak wani motorine. Cepat kena anu nih Indonesia apa? Kamarku. Soalnya kan naik tengah kan kayak kupat koyo. Soalnya kan ditarik ke tengah tok nek kan gak cepat.
Masih iki aja direkam arek kuwi lho pas sesane. Ora masih. Lampu karo. Balas. Hop. Lurus ya. Sini. Hop, lurus. Terus. Hop, wes. Ini rantai mau jero dek iki. Kan dhuwur motor sampe bisa. Awas muter tadi. Tinggas. Saya tinggas. Up. Ukal, Bang. Ukal. Kita tahan nih. Ini, Win. Tarik, Bang. Tarik. Ukalan sih. Langsung dia mesinnya, Sven. Putih. Dua. Hop. Paling
Bu, ojo dicekno, dicekno. Ning. Kalau guys udah turun. Turun. Bakat kalau. Ini pasang. Barang apa? Sudah. Terus tahan terus.
Ayo maju, maju. Terus, terus. 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 Kiri, kiri. Hop. Hop. Iya ya. Si. Yo. Yo. Ayo maju, maju. Terus, terus. 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 Kiri, kiri. Hop. Hop. Iya ya. Nanti ini saat ini kono. Kan debat ya. Awas Buri. Ayo wes, ayo terus maju sih. Yo. Mas, matur nuwun nggih. Monggo, matur nuwun.
Monggo, Pak. Matur nuwun.